Serbia Hindu Quran Town or the Tantanga, Adil Tanga Seattle, Babu, India, Imam Town or the Town of the Muti, Mohammed Shamin Sama, the Babi, Mada, Yoga, Yoga, Vivaya, Vidaya, and Punjab. Alhamdulillah, wa kafa wa salamun ala ibadillah alladhina istafa. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum تعقلون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تغنوا بالقرآن فمن لم يتغن بالقرآن فليس منا أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيسك النزاعات أتي يوشي لاجاله Musulman, Ayudamimia, Yawi ma pizza tare goma, Yoshi lagere, Ede Domia. Alhamdulillah, Allah Tabaraka wa Ta'ala ke tawfiq pilo. Allah ke nukman dawtide. كلام الله تعالى الله تعالى के मुखबत हो आगो संपीनो के ले कौनारे चुनावों के ये दुनिया देखो दोंपीरे सनत को लम्बा को छीने ले लगाने को दोंपी छीने जाओ सारे खाना तो अल्लाह ताला जेमा ने वो तो यूरो ने वो तौफीक को लाभी के हरी ने में हरी अखाना में चायो लाभो तो जनोरी अशीमा शीने विश्वरी हरी ने में अमीमानी को रोश में तौफीक भी के ये अखाना का रो अनु इमतामा अनवारात नूरानियत ने बीवान ने अखाना पे राजा लेसुनी ये खाना को जीमान लगा अल्लाह ताला के चंदो को आप उसने ये रंगे ले अरे अल्लाह के चंदो को मैंने नहीं चाहा कब या नहीं ने इलावत लोग जाने ने अनु चौला चौलू ले को चलो को पूछिए मेरे सीने में उसान खाना तो ले जाओ को जनौरे के मकसद जनौरे के ये जगह अल्लाह के चांदो को जनौरे भाई साहब होता अभी चांदो के बिना ले को ती चौन लाभ होता ती चौन लाले को मां अरी को मां जिन दो लाभ होता जिन दो लाले को मां दुनिया ने आखिरत का औनियत पूरी याशी चलो जेमा ले जाओ चलो के जेमा सिंगा अल्लाह का माता अनु हिमता माता अनवारात की कुरानियत की बरकत की रहमत की ने दीवार खाना तो ले दुनिया लोग का माले चलो दुनिया का दूसरों ने तमियों के दुनिया के पिया को तमियों के दूसरों ने दुनिया को ले चलो लेगा तू बोले घूमीरा लिशीले तू बोले सुशी में लिशीले सुनो जब हमने कुरान सुनागा कलामुल मुलूकुल कलामुल मुलूक तो ये देखा जगह सुनागा मुलूकुल कलाम जन्नत तुझे तोरे ज़दार पूरा चिंता वशी और खालिक कायनात सच्चा वाला वो पंजे नो पूरा अशी के ज़ात होगा खुदा ले कलाम
အဲ့ဒီကလာမ်ဆိုဘယ်တော့မြင်မှာမလဲအဲ့ဒီကလာမ်ကအလိုအင်မတန်မှမြင်ပါတဲ့ကလာမ်အဲ့လိုကလာမ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်သွင်းငယ်လေးတွေကရင်ဝင်ပိုက်ထားတဲ့နှလုံးသွင်းထားတဲ့အာရုံဆောင်ထားတဲ့အဲ့ဒီကလေးတွေကကျိုးပါမှုအဲ့ဒီကလေးတွေကဘုရားတွေကဟာလာဘုရားဟာလာဘုရားတွေကဒုက္ခခံမှုမနက်စောကဖတ်ပြသွားတဲ့အာပစ္စပြောက်စနတ်ယူမဲ့အာပစ္စပြောက်ဖတ်ပြသွားတာကျမ်းတော်ရဲ့ကုရ်အာန်ကိုဘယ်လိုအမှန်တမ်းမှထိုင်နေကြကြဖတ်ပြသွားတယ်ဘယ်လိုအမှန်တမ်းမှနားထောင်လို့ကောင်းတဲ့ဒီပိဋကထိုင်နေကြကြကျမ်းတော်ရဲ့ကုရ်အာန်ကိုဖတ်ပြသွားတယ်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ဗျာဆရာသမီးတွေတောင်းတဲ့အကျိုးတော်ဆောင်တွေတောင်းဖို့ကဝိုင်းဝန်းတော်မှာပန်းဖို့ပူကြီးတွေကပူကြီးတဲ့ပူကြီးကပန်းဖို့မှုတွေကိုဆရာသမီးတွေကကျိုးပန်းမှုနဲ့အဲ့ဒါကျောင်းသားတွေကတန်းတော်များပေါ်လာလို့နိုင်ငံရေးကြကြပြီးပြီးတတ်ဖတ်ပါတော့ပြသွားတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားနေကြရတယ်ဒီလိုအစီအစဉ်ကိုရှင်းပါတယ်ဆိုတာကအလ္လာဟ်ရဲ့ကျမ်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကကျမ်းတော်ရဲ့ပညာရက်တွေကိုအဲ့ဒီကျမ်းတော်ရဲ့အသိပညာတွေကိုအဲ့ဒါခံဖူးတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါလူတွေသိရှိနားလည်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒါကကူညီပေးနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အလ္လာဟ်တာလာရဲ့ကလာမ်ဆိုတာအပြင်မှာလည်းကြည့်မလားအတွင်းမှာလည်းကြည့်မလားအလ္လာဟ်ရဲ့ကလာမ်ကမြတ်လောကမှာအကြီးဆုံးကလာမ်ဖြစ်တယ်အမြင့်မြတ်ဆုံးကလာမ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျောင်းတော်ကဘလောက်နည်းနည်းလဲဘလောက်ကတမ်းပြလဲဆိုရင်လာယမတ်ဆူဟူအလ္လာလ်မုတဖ်ဖရူန်စာအုပ်တော်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဟလာအပိပါလို့ခေါ်တဲ့အလုံးအမတားနဲ့မြန်မာနဲ့ပြည်နဲ့ဟလာတောက်ထားတဲ့စာရွက်ဖြစ်နေပါလေအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုအန်ဟုတ်တဲ့ဘုရားတို့တော့လည်းစာရွက်တွေကအလုံးအမတားမှာစာရွက်ကဟလာအညာစာရွက်ဖြစ်နေပါစေအလုံးပါလို့လည်းစာရွက်ဖြစ်နေပါစေတို့တော့အဲ့ဒီစာရွက်ရဲ့အထဲမှာချမ်းတော်မြတ်ကိုလည်းကာယကာယကိုရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တို့ဒီကောင်းလို့ကအတော့ပဲကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါစေအတော့ပဲဟာပြင်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါစေအဲ့ဒီဘုရားအဲ့ဒီချမ်းတော်မြတ်ကိုရေးထားတဲ့စာအုပ်ကိုလက်နဲ့ကမ်းရှင်းနေဆိုရင်အဲလိုမရတော့အဲ့ဒါကဥမာရဇီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူကမိမိကမြမနဲ့ရောက်ပါတဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိလာတယ်ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာဒီကညီမကိုပြီးတယ်အခုလည်းအတင်တို့ဖတ်တဲ့ဒီကကျမ်းကဘာသာစကားဘာကျမ်းလဲဘာလို့ညီမကဘာပြောလဲဆိုရင်ဘိုးအဖိုးကျမတို့အခုလည်းဖတ်တဲ့ဒီကကျမ်းကဆိုရင်ဒါကျမ်းတော်နဲ့ခေါ်အောင်ဖြစ်တယ်တဲ့တို့တော်လည်းအခုနေလည်းအဲ့ဒါကိုကမ်းရှင်းလို့ဆိုကမ်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောတော့တာလာလို့ကအဲ့ဒီကျမ်းတော်နဲ့ခေါ်အောင်ရေးထားတဲ့အဲ့ဒီစာပဲကိုအဲ့ဒီစာရွက်ကိုကမ်းဖို့အတွက်ကိုကြီးပါထူရတယ်ဒီထူရတယ်သတ်စင်ရတယ်သတ်စင်ပြီးတော့ဘယ်မှာမှအဲ့ဒီကျမ်းတော်နဲ့ခေါ်အောင်ဘာမှမရတယ်ကမ်းလို့ရတယ်ဒီတော့ကြောင့်ကျမ်းတော်နဲ့ခေါ်အောင်ကအဒီစမှာလာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေရှိတဲ့ဒီပြတဲ့တဘရတ်ဘ်ကုရ်အာန် فإنه كلام الله خرج منه جنروت کا برکت یا روزیا یا سولو جنروت کا دنیا نے آخرت جنرو یا روزیا یا سولو جنروت کا عجیب بار کرو علاقہ جنوں یا قرآن تبرک بالقرآن جنوں یا قرآن کو جنوں کا چندو بروا پھاجو بروا جنوں کا برکت کو یا روزیا با فإنه كلام الله جنوں یا قرآن اللہ کے کلام اللہ کے مقبل ہوتے خرج منه اللہ کے ذات کا فلا لیا این جاؤ اقول جاؤ جمالے یہ جمالے میں اللہ کے کلام کلام اللہ تعالی جنوں کا
တော်စကောင်းတို့ကမိတ်ဆွေများကအမိမနာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောက်ရှိလာခြင်းကကျွန်တော်တို့ကသဘာဝကကျွန်တော်တို့ကလက်ပြပါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဝစီကတ်ပြတ်တော့သမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ရှိတဲ့خيركم من تعلم القرآن وعلم ဒုနီယာလောကမှာသင်ကြားပေးတာတွေသင်ယူပေးတာတွေပညာရဲ့ပြီးတော့အများကြီးရှိတယ်။အဲဒီသင်ကြားပေးတဲ့နေရာမှာသင်ယူတဲ့နေရာမှာဉာဏ်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုသင်ကြားပေးခြင်းဉာဏ်တော်မြတ်ကုရ်အာန်နဲ့ပညာရဲ့တွေကိုသင်ယူခြင်းဉာဏ်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုသင်ကြားပေးခြင်းသင်ယူခြင်းဆိုတာအဓိကသုံးရကအဲဒီကိစ္စကဆိုရင်သမ္မာနဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့ရှိတဲ့خيركم ترك الناس وجده قالوا له بما نفعه دنيا وآخرت معه هذا قوم يقولوا بما نفعه آخرت مع الله كما سوارش لو بينما قالوا لو بينما تعلمي سلاله حديث قبل الله شيء من قرأ القرآن فاستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه بميت بيداد يوكا بميت بيداد بيمسو جنهم يقرأ مدوني لم فتأوا على جنهم يقرأ مدوني فتأوا تغطيو كيري بينو جنهم يقرأ مدوني أغو صغيري جنهم يقرأ أغو صغيري وبيما جنهم يقرأ حلاتا مليا وحلاتا مليا جنهم يقرأ حلاتا مليا وحلاتا مليا तब बेदादमी को मीबा का ऐलो अश्विनी के ना होगा अचाउनी न्यू जिंदगी में अचाउनी यारी पतिगे में अल्लाह तबारक व तआला का अरे हाफिज कुरान ने तुझे इलाले का दिलोमा अरा जहन्नम उजामु दा सुजत शिकाले तुसे या उतलाले कहते हैं मैं हरी का इश्क़ और लाडू को सीने मारो तो ये बीमा नफा हो लोशिना का ये अबद नहीं मार लेकिन अनुमतामा नहीं ये तौबा है तरफू को अल्लाह को सामने दुआ से मानो बिला दा हाफिज कुरान जन्नों ने कुरान को अला नूमु जन्नत लोमा अला आदो सोमीना उलेमा जन्नों ने कुरान के माना शीले पिने से लेगा जाए हमें दो लेगा जाए तुम इन्हें लेना चाहिए फिर दो भी ले जाएंगे वैसे अरो हाफिज कुरान अल्लाह ताला का अच्छे मुझे इधर जाओ लोगों को अल्लाह ताला लोग खाना रे लोग मजलिस दे तस्वीर में वो अल्लाह चीज़ें ले लोगों अल्लाह तौफीक भी ले लोग मजलिस जो गुज़र बाज़े लोग मजलिस जो माक़ामी हैं ताकि लोगों का अल्लाह ताला ने कलाम ने बताया लोगों आमीन तुले आमीन का उसाले तुले अल्लाह जैसे मातों का पाँव मारे इधर जाओ अल्लाह ताला अबूलो लोगों के ये ले अल्लाह हाफिज साहब ये ले जन्नों में कुरान को जो बांधो आपको संभाले अलो ये ले वो लोगों का सूफी में सनद पर लम्हा सीमी ने खाना अरे में मक्तब बिनाई मार बिनाई उड़ाले खरीद दुनिया वो रोजे गोतू रसी गोतू सूफी में ला खाना वो जिम्माने जिला अल्लाह ताला ने बहुत प्यारो है अल्लाह ताला सुनो वो अल्लाह नौ ये बोले अल्लाह के कलाम ने बदले दुनिया ने बदलो अलो ताला की जो ने जब जाओगे अलो जाऊंगा वो हाफिज कुरान वो अलो बशीने नौसाद ने तौफीक अल्लाह का नूर आलो सीने बितार मुवाजे वमा अलैना इल्ला अल-बलागुल मुबीन अपना रंग दिखा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की।